Nadud- Naduling ka na, kaya nga nakakainis. Hi, Foco, hello. NC Juice. Mac Love, hello. Love, send me 100 now. You will get me hot videos. Only 100, you will get me hot videos. Come on, baby. And then after you send me 100, send me your WhatsApp or Telegram. Hi, Mr. Rocco. Hello. Ano kaya kailangan? Ako kaya masasundan. Sure, sasundan kita ng pamalakasang video. Mag-drop ka na ng 1 kiss. Baby, come on. Drop 100. Nasendan na talaga kita. Hi, Just for Fun. Hi, Tommy Chino. Tommy Chino, love. Can you send me 100, babe? Tommy Chino, can you send me 100, love? So I will send you my hot surprise. And then send me your WhatsApp, babe. Or Telegram. So I can send you my hot videos. Ano ba yan? Uy, babe. Bago ba yun? Wala pa akong bago. Gusto mo ba gumawa ako ng bago ngayon? Okay. Expired donut. Hello, 30. Mayana. Sige, sige. Hi, Peter. Hello. Hi, G. Oh. Tommy Chino, love. Send me 100, love. And send me your WhatsApp. Dapat one kiss me muna yan eh. 500. Tommy Chino, love. Send me 100, baby. Send me 100, baby. Wala pong $1 yan. Iwan kiss me muna yan. Okay. Robin, can you make it 100, babe? Robin. Robin, love, can you make it 100 for me? Love, come on. Kung ano na pinagagawa ko kahit ba dito sa bahay ng kapitbahay. Bibili ka na ba? Lagi na lang ako ganito, no? Araw-araw na lang. Hi, Don Canos! Gerardo Morales, hello. Bukas magiging matino ako. Magiging sweet girl muna ako bukas. Kaya magsanda kayo ng 1 kiss mo. Hindi mo na ako magbi-makeup bukas.